Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. Séquence 2, négocier le projet. Page 10. On va commencer. Page 12. J'établis et je signe le contrat relatif au projet. يعني أقوم بإعداد وتوقيع العقد المتعلق بالمشروع. أعيد أقوم بإعداد وتوقيع العقد المتعلق بالمشروع. بالنسبه لنا خصنا نعمروا هاد البيانات هادو نو اي برينون يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي تينزلوا الاسم ديال التلميذ الاسم العائلي والشخصي نتاعو كلاس القسم اللي تيقرا فيه نيميرو دوردر يعني الرقم الترتيبي اللي عنده في الملف وكذلك الكوليج المؤسسه اللي تيقرا ليها او تنتمي اليها غادي نشوفوا je m'engage à participer activement au projet de notre classe dont l'intitulé et غادي نكملوا إذن غادي نشوفوا كيفاش غادي نملؤوا البيانات ديال باج 12 j'établis et je signe le contrat relatif au projet nom et prénom ملك فاديلي فهادو يعني غير اسماء مستعاره ولكن نتوما غتكتبوا الاسماء ديالكم كلاس 3 اني كوليجيال نيميرو دوردر 35 35 كوليج بن عبدون يعني ممكن انكم تكتبوا الاسم ديال الانستيتيو اللي تنتميو اليها je m'engage à participer activement au projet de notre classe dont l'intitulé et notre globe est en prix et nous sommes tout concernés. Ou là, notre globe est en danger et nous sommes tout concernés. Ainsi, je dois entreprendre les actions suivantes. فهنايا هذا العنوان كيف ما سبق لي وشرحت لكم انكم خاصكم تعمروا داك العنوان اللي كنتو ديجا درتو على حساب لو بروجي ديالكم. اذا غادي نمروا باش نشوفوا واحد النموذج ديال الكونطرا كيفاش خاصها تكون. اذا غادي نحاول ننزل لكم واحد النموذج مكتوب بطريقه جيده. نموذج ديال الكونطرا نون برينون ادريس اي كلاس فمطلوب منكم انكم تعمروا هذه البيانات الاسم الشخصي الاسم العائلي كذلك العنوان والقسم. Par la présent contrat que nous avons établi avec le concours de notre professeur de français. إلا كان عندكم أستاذة تكتبوا مسيو تحطوا الاسم ديالو مدام إلا كانت أستاذة تحطوا كذلك الاسم ديالها ولا البرينون. J'exprime mon désir de participer à notre projet de classe s'articulera autour de thèmes de l'environnement et qui s'attelera sur la première période de l'année scolaire 2021-2022. Je m'engage à œuvrer activement en vue de la réussite du projet et à respecter les règles instaurées par la classe pour garantir la bonne organisation et la conduite réfléchie du travail. Engagement, entente, entraide, responsabilité individuelle et collective, respect des différences. Lui éprouvé signature. فهذا نموذج لواحد العقد أو كونترا اللي خصكم تنزلوا فيها الاسم الشخصي الاسم العائلي العنوان ديالكم والكلاس وتنزلوا نموذج اللي تيتكتب بحال هذا الشكل هذا تدرجوا فيه الاسم ديال الاستاذه او الاستاذ اللي تيقريكم. Par le présent contrat que nous avons établi avec le concours de notre professeur de français, monsieur ou bien madame, j'exprime mon désir de participer à notre projet de classe s'articulera autour du thème de l'environnement et qui s'attellera sur la première période de l'année scolaire 2021-2022. Je m'engage à œuvrer activement au vu de la réussite sur projet et à respecter les règles instituées par la classe pour garantir la bonne organisation et la conduite réfléchie du travail. Engagement, entente, entraide, responsabilité individuelle et collective, respect des différences, lu et prouvé, signature. ضروري ما تنزلوا la signature في la fin. Page 13. 1. J'indique les outils que je peux utiliser pour communiquer et pour réaliser le projet selon les moyens disponibles. فالمطلوب مني هنايا أنني نشير إلى الأدوات يعني أجي عندك les outils التي يمكنني استخدامها للتواصل ولتنفيذ المشروع. J'indique les outils que je peux utiliser pour communiquer يعني التواصل et pour réaliser le projet وكذلك لتنفيذ المشروع selon les moyens disponibles حسب الوسائل المتاحة. Une page Facebook pour le partage avec mes camarades et pour faire connaître notre projet. يعني
من بين لي مويان ديسپونيبل عندنا اول شيء صفحه الفيسبوك لمشاركه مع رفاقي للدعايه للمشروع نتاعنا. اذا ممكن انني نستعمل الفيسبوك كوسيله للدعايه لهذا المشروع هذا. ان بلوغ بور نوتر بروجي يعني مدونه لمشروعنا. ممكن انني نستعمل الفيسبوك كما يمكنني انني نعمل واحد المدونه لهذا المشروع هذا. ان فوريم دو ديسكوسيون اوتور دو نوتر بروجي يعني ممكن انني نستعمل كذلك من بين لي مويان ديسپونيبل انني نعمل منتدى ونناقشوا فيه المشروع ديالنا، يعني منتدى للمناقشه حول موضوع البيئه. Une page Padlet sur padlet.com pour partager mes activités et les faire évaluer. فهذه الباج ديال بادلت فهي صفحة لمشاركة الأنشطة التي يتم تقييمها، يعني pour partager mes activités et les faire évaluer باش يتم التقييم نتاعها. Le PowerPoint ou autre logiciel pour présenter mes travaux يعني ممكن أنني نستعمل لوجيسيال ديال PowerPoint ديال الرسم هكا ou autre logiciel ولا نستعمل برامج أخرى. لاش يعني شنو الهدف من هذاك؟ الهدف لتقييم العمل نتاعي من أجل تقييم العمل. يوتيوب et autres sites qui présentent la documentation واللي تنعتمد اليوتيوب أو مواقع أخرى باش نقدم الوثائق أو نعمل وثائق ونشكلهم على شكل فيديو وننزلهم في المواقع ديال التواصل الاجتماعي في اليوتيوب. نعتمد كذلك لي ديكسيونير أونلاين و أون بابيي أو نعتمد قاموس على الإنترنت ou bien ورقي. Selon les remarques de mon professeur ou de mes camarades, j'établis la liste de contenus que je dois maîtriser. À la fin de chaque activité, une grille d'auto-évaluation rend compte de ces contenus. فهنايا عندنا وفقا لملاحظات الأستاذ نتاعي أو الرفاق أقوم بإعداد قائمة ديال المحتويات التي يجب أن أتقنها. Selon les remarques de mon professeur ou de mes camarades يعني وفقا لملاحظات أستاذي أو رفاقي j'établis la liste de contenus que je dois maîtriser. أقوم بإعداد القائمة ديال المحتويات التي يجب أن أتقنها يعني ضبطها أو أن أتقنها. À la fin de chaque activité يعني في نهاية كل نشاط. Une grille d'auto-évaluation rend compte de ces contenus يعني كذلك خصني نقدم واحد الشبكة ديال التقييم الذاتي استرزل لهذه المحتويات اللي نزلت. Je réalise des activités dans les contenus que je ne maîtrise pas pour développer mes compétences. كذلك سنقوم بتنفيذ أنشطة في المحتويات التي لا أتقنها. لماذا؟ لتطوير مهاراتي pour développer mes compétences. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.